kao navodno trebamo da idemo još tamo. To do sad nismo imali primjera, nisam imao slučaj sa tim stvarima, ali vidjet ćemo. Idemo, znači šalujemo ove stubove, nešto je pripremljena armatura, nešto još trebamo da vežemo, ovi veći stubovi malo širi, oni nisu. Krećemo najvratnije prvo sa stepenicama, evo i kako su ispale stepenice urađene, ovo je urađena struja, znači ove su cevi postavljene. Znači kao što ste vidjeli, završena je i garaža, lagano je ova majstoraša završava taj posljednji deo i to bi bilo to otprilike što se tiče betonaže. Šta se dešava, koja je situacija? Sad su nam došla je ekipa koja će da radi izolaciju na ovom delu, na balkonu i na garaži se radi izolacija, drugari. No, ali smo se mi opredelili na drugi deo posla. Evo kao što vidite, izarmirano je sve, ubačena armatura, evo kao što vidite gore, ovi stubovi za dalje formiranje. I pozdrav drugari, evo nas opet današnja situacija i trenutna situacija. Nalazimo se na baušteli Erkelenc, bauštela Erkelenc. Krenut ćemo tako, ovako, nova bauštela, nove zajebancije, novi problemi. Upravo nam je stigao geometar ili ti famesa, znači krećemo lagano sa pripremom novog objekta. Ovako otprilike da vidite kako to izgleda na ovom našem planu. Evo vidite, tu će biti garaža, ovo je kuća. Ima tu dosta zajebancija, dosta sranja, tako da vidjet ćemo kako ćemo da se izborimo. Evo ovako, mi smo izvršili pripremu, postavili smo ovu nanosnu skelu tamo, kao što vidite iskoristili smo ove cevi, tamo smo pričvrstili ogradu, ovdje također, ovu stranu. Sad, današnja ekipa, ja, Vlada i Martin. Krećemo lagano sa početkom, znači ove bauštele, ove kuće. Očekujemo sad da se geometar ili famesa, kao što sam rekao, da se on malo pripremi i da nam da te tačke. Posle toga mi krećemo. Kao što vidite, tu je parkiran bager, nešto je Martin navukao materijal, imao je 2 dana za pripremu. Spakovali smo se tu na neki način i ništa, to je to drugari moji. Očekujemo sad od geometra ove tačke i krećemo mi lagano sa našim obavezama. Znači prvo idemo kopanje, postavljanje cevi, postavljanje svačega, tako da budite uz nas. Mislim da će biti zanimljiv početak i zanimljiva bauštela. Najvjerojatnije morat ćemo i ovdje da stavimo jedan. Ljudski, ja? Jec. Muškijac sve malo. Hier. Welche Ecke? Hier musst du eins gemacht werden für die Ecke. Hier ist Ecke. Da vidite se zove. Neki med kao da su bronzirali naše. Drugari, dok geometar traži ove tačke, dok se on zeza tamo, mi ćemo da izvršimo pripremu, znači idemo sa spajanjem ovih cevi, 15 stepeni, lukovi, idu po 6 komada, trebamo to da spojimo da bi kasnije imali to spremno. Evo, tamo smo se mi stacionirali, znači to ćemo da pripremamo sad u međuvremenu dok on pripremi ove tačke da nam da mere, da mi možemo lagano da se pokrenemo iz neku tačku gledišta. Što se dešava? Vidite, tamo ta strana, ova ograda. Kaže arhitekta da mora da se skloni ta ograda, kao navodno trebamo da idemo još tamo. To do sad nismo imali primjera, nisam imao slučaj sa tim stvarima, ali vidjet ćemo šta će se desiti. Upravo oni nešto razgovaraju, muljaju, tako da nemam pojma šta će biti. Ali svakako po ovim tačkama koje sad geometar daje treba da se skloni, pošto nam tu dolazi fundament ili temelj za garažu po celoj dužini ta strana kompletna. Tačno gdje se nalazi ovaj zid, kao što vidite taj zid ogradni, tu se nalazi naš temelj, trenutno treba da bude. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Ima sad još tu dosta stvari koje moramo da sklanjamo, da mičemo, ali ok, mi idemo napred, pa ćemo da vidimo šta i kako i dokle. I pozdrav drugari,
Evo nas opet, posle malo duže vremena. Desilo se nešto umeđu vremenu, šta se desilo, nismo snimali, ali ovako, bauštela Erkelenz, kao što sam najavio u prvom snimku, u prvom danu. Znači, krenuli smo sa razmeravanjem kuće, došao nam je Fomesa, izmerio kuću, krenuli smo znači sa merenjem, šalovanje okolo, kopanjem cevi, nemaš patena i tako dalje i tako dalje. Znači sve se tu nešto izdešavalo umeđu vremenu i zarmirana je ploča i postavljen je beton. Znači ploča je juče izbetonirana, evo kao što vidite. Ovo je deo ovdje, kao što vidite, taj deo niži 5 cm, tu nam dolazi garaža. Ovaj deo je tamo kuća. Šta se dešava sad? Ovako, današnji zadatak nam je šalovanje. Imamo da zašalujemo ove stubove, znači garaža. Na garažu imamo 2 stuba, u kući imamo 1, 2, 3, 4, 5 stubova imamo na garažu. Znači pripremljen je šalung. Današnja ekipa, majstor Vlada. Pozdrav majstore Vlado, dečko je ozbiljan. I tako, tu smo imali još jednog majstora, evo ga gdje se sakrio, evo ga majstor Raša, pozdrav majstore. Znači današnja ekipa, majstor Vlada, majstor Raša i ja. Drugari, idemo, znači šalujemo ove stubove, nešto je pripremljena armatura, nešto još trebamo da vežemo, ovi veći stubovi malo širi, oni nisu pripremljeni, armatura nije pripremljena, tako da današnji zadatak nam je, lagano se mi fokusiramo na šalovanje i armiranje istih. Tako da, drugari moji, ostanite uz video, pa ćemo da vidimo dok ćemo da doguramo. Evo ovako, samo da vam kažem, ovo je stup što sad meri majstor Raš. U tom stubu nam se nalazi i struja. Tu ćemo sada postavimo neke kutije za struju, utikači, prekidači, šta će biti već. Idemo na taj stup, stavljamo znači tu struju, njega smo postavili i sad idemo redom. Idemo njega, tako da vidjet ćemo kako je šta u krug, ali to je to, drugari, ostanite, idemo. Drugari, evo dok smo mi stigli. Znači kao što vidite, to je to otprilike. Tamo dole na garažu imamo još jedan, dole još jedan, još 2 stuba imamo. Majstor Vlada sprema armaturu. Ova 2 su zatvorena, znači sve je zatvoreno, spremno. Ovaj tamo je zatvoren, završen. Sad majstor Raša sprema ovog majmuna. To tako otprilike izgleda, ljudi. Znači imamo taj tamo, da završimo. Lagano, nadamo se da ćemo do kraja radnog vremena da sjebemo mi to.
pozdrav drugari. Evo nas opet, bauštela Erkel. Šta se desilo? Desilo se nešto u međuvremenu, tako da nisam bio u mogućnosti, 2 nedelje sam bio, tačnije 10 radna dana sam bio odsutan sa ove bauštele iz zdravstvenih problema. Drugari moji, na bauštelu Erkelenc se radilo u najveće i to tako. Samo evo dokle su moji kolege, ubrzo ću sam da vas upoznam, jer nam je upravo stigao beton, sve je spremno za ploču. Evo ovako. Znači ako se sećate, mi smo posljednji dan šalovali ove stubove, tu su ovi betonski stubovi, znači kasnije ćemo možda to malo i više da obiđemo, da vidimo. Ozidana je kuća, sve sređeno, evo i ovi betoni, ide fasadna cigla, kao što vidite dole postolje za fasadnu ciglu odmah postavljeno, ankeri za fasadnu ciglu postavljeni, znači sve je to odrađeno. O čemu se radi, drugari? Evo današnja ekipa, majstor Raša, pozdrav majstore! Majstore Rašo, pozdrav, majstore Rašo, pozdrav, evo ga majstor Vlada, glavni jebač na ovu bauštelu. Evo drugari, znači krećemo najvjerojatnije prvo sa stepenicama, evo i kako su ispale stepenice urađene, ovo je urađena struja, znači ove su cevi postavljene. Evo drugari, cepamo, treći kamion je istovaren, imamo na ulicu još 2, idemo polako, ali sigurno, znači ostaje nam još ovaj deo tu i garaža. I kasnije se selimo, idemo tamo, mi smo krenuli od ujutru, pripremu vršimo za dalju betonažu gore, to jest spremamo korpe, vezujemo, ima baš dosta, ali to ćemo o tom potom, vidjet ćete.
I evo ga drugari, znači kao što ste vidjeli, završena je i garaža, lagano je majstor Raša završava taj posljednji deo i to bi bilo to otprilike što se tiče betonaže. Mi idemo dalje sad, vršimo pripremu za dalji rad do kraja radnog vremena. Vidite, tamo smo stavili, počeli smo da pletemo ove korpe, znači to nastavljamo da radimo. Vidjet ćemo, moguće da se desi da uradimo i hidroizolaciju sa spoljašnje strane, ali vidjet ćemo. Šta sam zaboravio da vam kažem, debljina ploče na kući je 25 cm, a na garaži je debljina 20 cm. Ne znam tačno koliko je kubika otišlo u beton, kao što sam i rekao na početku, nisam bio ovdje, tako da nisam ni pitao, jednostavno, nebitno je. I to je to, drugari moji, vidimo se mi dalje. Pozdrav ljudi, evo nas opet bauštela Erkelenc. Malo nas je opalilo sunce, ali dobro je, to je dobar znak, dobro raspoloženje vlada trenutno na bauštelu. Ovako, mi smo krenuli od početka sa snimanjem, ali ću ja na brzaka da vas upoznam, da vam objasnim malo neke stvari o čemu se radi na ovoj baušteli. Ovako, današnja ekipa malo u jačem sastavu, tako da Vlada, majstor Raša i Martin tamo pravi samo galamu, ali dobar je i smetnje. Ovako drugari, krećemo sa zidanjem sprata ove porodične kuće. Mi smo izvršili pripremu, rašalovali smo od jutros, postavili ekolice i odradili smo prvi red. Evo, kao što vidite, razmereno je sve. Znači, odmah nam kreću sad prozori ovdje. Vidjet ćete u ostalom kako to ide. Šta se dešava? Ova strana tamo i ova strana. Znači, idemo sa zidanjem. Tu kreće kosina i odmah kreće, znači, kosina. Faktički, ne odmah, ali nakon 1 metra otprilike i onda kreće kosina. Gore se preseče. Znači, gore nemamo ploču, ovdje će biti varijanta drvo. Šta znači? Znači, stavljaju se grede, nakon toga ide izolacija i knauf ili šta već, bit će sa unutrašnje strane, sa gornje strane patos, tako da bit će gore još jedan deo. Mi sad krećemo lagano da pripremimo lepak i idemo sa lepljenjem. Znači, na ovu kuću, kao što vidite, postavljaju se i ankeri za fasadnu ciglu. Evo, kao što vidite, idemo sa ankerima, znači stavljaju se ankeri za fasadnu ciglu. U pitanju je itong blok ili ti, kako se ovdje kaže, poriton beton, poriton štajne. Format bloka 17,5 širina, 25 visina, 62,5 dužina. To je to, kao što vidite, imamo žensku stranu, tamo je muška strana sa druge strane i to je, drugari moji, to znači palc. To je to, drugari moji, ništa, krećemo mi, evo priprema lepka je počela i krećemo mi sa lepljenjem, tako da
Pozdrav drugari, evo nas opet bauštela Erkelenc. Ovako, kao prvo i po meni najbitnije, htio bih da se zahvalim svim mojim fanovima, svim mojim gledalcima, tako da hvala vam puno što me podržavate i dajte još malo to da poguramo da krene ova moja priča nekako, ova naša priča. Ovako, bauštela Erkelenc, kao što sam rekao, jučerašnjim danom sam bio odsutan, u pitanju su neki zdravstveni problemi, nebitno. Ovako, Vlada i Martin su jučer tukli, dokle su stigli, sad ćete da vidite na brzaka i šta nam je današnji zadatak. Ovako, kao što vidite, mi smo započeli u onom danu, znači to zidanje, krenuli smo sa tim kosinama, Vlada je znači dovršio jučer sa Martinom taj deo, kao što vidite taj tamo deo završen, sve visine, ozidana je atika na ovom balkonu i ujedno je završena atika i na garaži. Evo atika, završena atika na garaži. Šta se dešava, koja je situacija, sad su nam došla je ekipa koja će da radi izolaciju na ovom delu na balkonu i na garaži se radi izolacija, drugari. To je jedna stvar, druga stvar, evo ga majstor Vlada, majstore, Morgen, majstor Vlada, mafija, teška. Evo ovako, ovim putem zahvaljujemo i našem šefu koji je smogao snage da nam obezbedi ovaj šalung. Tako da to smo imali u nekom videu, od prošlednjih videa smo to snimali, radili smo sa tim fazonom, u pitanju je 17,5 ovaj šalung. I dalje ćemo to da snimamo, da vidimo još malo, da približimo, da objasnimo, tako da, drugari moji, to je to. Mi smo izvršili pripremu, skela napravljena, lagano stavljamo prvo patose na ove otvore i onda krećemo sa postavljanje istih. Tako da, drugari moji, ostanite lagano pored mene i pored Vlade. Martin tamo pravi mesta, tako da će ovi momci da krenu da izoliraju prvo garažu. Znači ide prvo izolacija na garažu, da ćemo kasnije mi da napravi Martin mesta za ovaj deo ovamo, kako se zove, za balkon. To nam je to, idemo mi.
Drugari, pozdrav! Evo nas opet, nastavljamo dalje sa radovima. Ovako, da vidite dokle smo stigli i šta se u međuvremenu radi. Evo, kao što vidite, prvo vam pokažem, jedan sloj je stavljen, ovaj kondur ili ti izolacija. Zašto? Zbog čega? Zato što oni tako traže, ide samo ovaj jedan sloj sad za sad i nakon toga dolazi skela. Znači moramo dolazi skela sa ove spoljne strane, faktički sa spoljnog zida, i mora da bude izolovano ovo dole, pa tek onda dolazi skela. Mi smo ovaj deo sve odradili šalom, kao što ste možda vidjeli. Ovdje sad dolazi, znači taj deo tu samo treba da zatvorimo, to ništa nije strašno, ali smo se mi opredelili na drugi deo posla. Evo, kao što vidite, izarmirano je sve, ubačena armatura, evo kao što vidite gore, ovi stubovi za dalje formiranje, znači ide beton gore i nastavlja se ista kosina kao dole, nastavlja se gore skroz, znači još jedan ćošak gore otprilike, kao što možete da vidite. Ovdje bit će tu zidanje istog. Tamo smo obustavili. Evo, ova strana odrađena, ovdje nam dolazi zid, tu smo stavili vezu, ulazi beton. Tu smo stranu ostavili iz kog razloga? Tuče nas puno vetar, ide nam vikend, tako da smo mi osigurali na neki način ove zidove sa ovim daskama, ali opet ćemo to sigurni da nam bude, da pokušamo da tučemo. Evo, Vlada i ja smo krenuli unutrašnje ove pregrade. Šta se dešava? Znači spoljni zidovi idu sa i tom blokom, a unutrašnji zidovi idu sa ovaj KS blok. Znači isto je format 17,5 debljina zida, da kažemo 25 puta 25. Znači ide ovaj blok KS. Evo i ta strana tamo, ubačena armatura, isto sve i tamo. Isto i ova strana, kao što vidite. Ovdje malo smo u nekom grču, kao što vidite. Znači kuća se drastično smanjila, taj deo tamo ide u balkon sve, kao što vidite. Kuća je gore tako smanjena da smo se jako dobro ograničili sa svim stvarima. Vidite, tu su nam i mašine i svašta nešto, ali ajde da ne žurimo. Evo ovako, drugari. Idemo. Tako. Znači ja idem onu stranu tamo. Kao što vidite, imam puno onih otvora, vrata. Tu će biti jedna kutija za struju, za grejanje, za svašta nešto. Tu ćemo da presečemo, vidjet ćemo na koju visinu tamo u plan treba proverim. I znači imam jedna vrata, tri vrata imam, znači bit će rock and roll sa merenjem libela i sečenjem, tu će da bude baš dovoljno zezalice. Dok je kod Vlado, ti imaš samo dva vrata, je li tako? Ja, dva vrata, dođeš u visinu. Dvoja vrata imaš ti.
Ok drugari, znači to je to otprilike za danas. Lagano ćemo mi još, imamo možda otprilike još 2 sata do kraja radnog vremena. Završavamo lagano Vlada i ja ovaj deo, vidjet ćemo dok ćemo stignemo. Imamo zadatak malo da pročistimo, pošto nam je vikend, malo pročistimo, da spakujemo bauštelu. To nam je neka navika i naša kultura je takva. Tako da drugari, još jedan put hvala vam na gledanosti i dajte malo da poguramo ovo još malo jače. Veliki pozdrav i što bi rekao Švaba Šunes Ohenende. Ćao! Ćao! Do sljedećeg uključenja i viđenja. Vidimo se drugari. Ćao! Ja, kako ćeš? Ein kleiner, ein großer. Ja, ja, oben.